आगोर जे सयता बिल प्रत्येकटा सयता बिलनि आंनि कोनो प्रकारै आपत्तिखौ जाजाखौ आं अर इसा सानानै बुंदोंमोन न अबहाय सिनि जे भिलेज एडमिनिस्ट्रेशन जों अरमुखौ सिनि आथिङाव साका आं सिनि माननीय बिरोधी दल नेता बाय खेतमत बांलादेश साथे साथे इंराजी एबा सिनि क'क्राझार जे लकेल लेंगुवेज हरनानै माने अब आं जाजागौ फेबा जों दिनै अब क'क्राझार थिसानानै मा सामोन कारण नोंखा आइके और आंनि जे सिमानि मथे शुद्ध बांला भाषी मा सिनाय अमाहाय उन्नानै आंनि जे सिमानि मथे बांला भाषी मा सिनाय आरो बे अन्य कोनो लेंगुवेज रायज्लायनाय गैया आंनि बागै जों दिनै अर बिल फैनानै बाद दंखा जों बांला भाषी सिनि आजागा पन्चायत सेक्रेटारि बा सिनि धारा तंबेर सेमेनि गाबुल सिनि गोबां मा एडिसि भिलेज एडिसि बारा दंमोन जेनेरेल न हाबोतला जाखा हायाखैबा एडिसियाव फाइनाल दंमोन हाइमेन्डिया अब जे टेक्निकली भावे सहितलां थाका जेमन मने करें একটা রেজুলেশন নেওয়া হলো পঞ্চায়েত সেক্রেটারির মাধ্যমে হয়তো গ্রাম বাসিন্দারা তারা মিলে সর্বসম্মতিক্রমে আমরা গ্রামবাসী বীরেন তথ্য কামিকে এডিসিতে যুক্ত করতে হবে কিন্তু লাস্টে টেকনিক্যালি এখানে লাস্টে না লিখে দিছে আমরা কম বড়কে কথা বলি নিজের মাতৃভাষাকে ভালোবাসি এই মানে এই না বাংলা ভাষাকে আমরা অপমান করব বাংলা ভাষাকে আমরা অসম্মান করি এখানে আমাদের বিরোধী দলটা বারবার উল্লেখ করেছেন বাংলাকে অপমান করা যায় না যাবে না করিও না আমরা এখন যারা ত্রিপুরা মঠা যত এমডিসি আছে সবাই বাংলাতে কথা বলতে পারে বাংলাতে ভাষণ দিতে পারে বাংলাতে বাজার করি বাংলাতে জামা কাপড় কিনি আমরা বাংলা ভাষাকে অপমান করতে যাবো কিনা কাজেই নিজের ভাষা কবরক যেখানে যেখানে বড় বড় যেখানে চাকুমা মেনটেনেন্স অফ রেজিস্টার অফ অর্ডিনারি রেসিডেন্ট ROI जों सिनि भिलेज कमिटि एडिसि एलाकायाव किन्तु 3টা পঞ্চায়েত একবার 30টা পঞ্চায়েত করে আবো করে কিন্তু ফিরাইবা जों सिनि आवार फाइनाल थांगांके सिनि एडिसिनि यागो जोंबो करे फियाबा गोबां डेभेलपमेन्टनि सामोन खालामनानै थांगांके जोंनो उनको रजागो आफुनके एडिसिनि यानकै थांनाय जागो किन्तु सिनि कागज पत्र खालामनानै थांगा बा डकुमेन्ट खालामनानै थांगांके जों एडिसिनि जे अफिस दंमोन दमराबो जुनाल साब जुनाल दिफानाव जों खालायनाय मेनजा जों आंनि बागै जों माथाङो अनेक समायाव जों आर खालायनायनि बागैनो बांलादेशनि बर' खायनो अर सिटिजेनशिप नामानि सेबानो कठिन हायजा मातो आरो बर' खायनो जेमन सहजे अरनि कागज पत्र आधार থেকে आरम्भ खालामनाय रेशन कार्ड बुंथि सेबानो सेबानो जों आर बुंथि सेनानै बेलाय पक दङ अनेक पन्चायत सेक्रेटारि जोंनो टिसि रहनांसया सिनि बर' कायजानि थांगायके आइ रेशन कार्ड बुंथि सेनानै बोसानि कमिटि सेनानै भोटार लिस्ट बुंथि सेनानै अब बेलायखौनो कठिन बेलायखौनो कठिनखौ तंजागो हायनि बागै अबो ओ खिनि जे अर जे बिलो जे सिजा आबुन मतेखे तलानि थाखाय ते जतनो मिलुवो
তামো ট্রেজারি তামো বিরোধী যতন মিলুই খালাইকে খিনি এডিসি এলাকা তংনাই শুধু ত্রিপুরাসায়া ওয়ানসা তকসা যত তংনাই এডিসি এলাকানি বাসিন্দা যতনিনো সুবিধা আনে আনি বাদে जोंरो বিরোধিতা খালাইকারি নাই जों अ बिल যতন পাস ফাইলি হকেন চাও যতন গসু जों नुगो তিনি আসেন এডিসি মামনি 39 বছরকা তাও পর্যন্ত जों আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে আলোচনার দরকার এই দরকার হয়তো আবু বিরোধী দল নির্বাচন ফেলে আবু সিনি ট্রেজারি নির্বাচন ফেলো আবুকে কাজালামান जों তাবো এডিসি পরিপূর্ণ ইয়াকো এডিসিনি ইয়াকো শক্তি जों তিখাই মেনয়াকো जों আবো ট্রেজারি মেনস जों যে বিল রিপিটাইকে ইয়েস নों স্টাডি খালাইদি কিন্তু কিসের স্টাডি কারণে নগমন কাজালামান বাগে আলোচনা খাজে নেমনে থাঙ্গো কারণ চিনি অরিবেশন কাইকাইছে অরিবেশন মানে जों 5 মাস 6 মাস নাঙ্গো আবর থাঙ্গিতে এসে মা খাওয়া যায় না এটা চিনি লেট নি থাঙ্গপায়ো অবা হয়তো বিভিন্ন সময়ে চিনি বিল পাস নির্বাচনে जों তিনি এডিসি চিনি পরিপূর্ণ ইয়া হাইনিবাগে जों অ জায়গাও যতন হিসাব সংশোধন খালাইবার পরে जों পাস খালাইनो রহনায় তেইশে চিন্তা খালাইনি তেইশে পুরুতি সালাইনি একদম কেন তাইয়া তিনি লাইসেন্স দেখেছে তোমার ট্রেড লাইসেন্স और लाइसेंस तो निबगे और যেখানে 385টা 385টাनि উপর जों যে লাইসেন্স নিবানি সামনে ও জায়গা जों नुगो সব সময় কাইসা মালিক ফালনি হলে লাইসেন্স নাকে তেকাইসা মালিক ফালো গোबांबा অম ফালনাই কে তেকাইসা ফালো ও জায়গা সিনি গন্ডগোল নানি থামু সিনি থিকে রেভিনিউ কালেক্ট খালাইমেবো যেমন আমরা তাবো जों हार्डवेयर लोहा रड फालायनि दखान रड फालायनि जायगा रड लगे लगे समबो फालुंखांगे समबाय रड किन्तु मिलिखांगे रड उनको उंगी थाङो बरिसा जाय थांबाय बे बिनि तालुन रड थांनाय बिनि बिजनेस नर्थ दङ थांनाय सिनि रेभिनिउ फायनाय सिनि दिबासारावनो जों बुसकाङावबो तलानि थांमान जानाय आंनि बागै आबरनो नायनाय जों गाहामके जे जानि उनको मानो आबो जागोनो ओइने बिनि उनको खालायनाय नांगौ ते फरेस्टनि बागै तो सिनि देवजित बो सिनि बरम मानाखानो गाहामके साइक्लांका आगानाय सानिया उनके अबनो आं कजन मुतुंगो जत आदम रक्तो जों आसो फर्मालिटि खुलुमकिया कारिनाय आंबो अ जागा कायसा बक्तब्य दङ आंबो खावसे एमडिसि अमनो प्रतिबाद खालायनायनि आंबो अधिकार दङ आंबो बहाब दङ रहागा साबानो पर्यन्त बिरोधिता खालायनाय नारगै थांगे सकालायने कायसा दुरानि खांराय अखरि थांबायाहाय मासा काके तेमासा सकरि जानो आबाहाय होननानै आंनि बागै जत आदम रत्न आं कजाय आंनि आं कजाय अमनो जों जतनो खोथा खुलुगैनाय पास खालायनाय खाखुफोरखौ दिनै नेक्स्ट स्टेपाव जों थालायानो आंनि बागै आंनि खबरन मथनाय हामबाय।